नमस्कार बंधुरा, आशा करी तुम्हारा सबाई खूब भालो आछो। आमिओ खूब भालो आछि। तो आज के बानाबो पनिरेर तरकारी और एटा पुरोपुरि निरामिष भावे तैरी होबे। तो किभाबे बानाच्छि तोमरा देखो। फार्स्टे किन्तु आमी आदा जिरे एगुलो बेटे नेब और मरिच एकटु बेटे नेब, तारपरे और ओर साथे लंकाटाओ साथेई बेटे नेब और साथे किन्तु पनिर एखाने आमुलेर पनिर यूज करेछि और आमुलेर पनिरटा भालो करे केटे निते होबे ठीक एइभाबे छोटो छोटो पिस करे। और आमी पनिरटाके किन्तु भाजबो ना। तारपरे देखो आमी तेलेर मध्य दिए दिচ্ছি फोड़न, तेजपाता, जिरे फोड़न दिए दिएछि और गरम मशला दिएछिलाम और शुकनो लंका दिएछिलाम। तारपरे भालो करे फोड़নের गंधटा बेरिये गेले दिए देब आलू और आलू भाजा भाजा एकटू होले तारपरे दिए देब मशलाटा। मशलाटा किन्तु भालो करे कषिये नेওয়ার পরে आमी दिए देब टमेटो कुचि। एखाने दुटो टमेटो यूज करा हयेछे। तारपरे एर भेतरे किन्तु एकटू घी दिएछि आमी अल्प करे। तारपरे भालो करे कषिये नेওয়ার পরে आमी जल ढेले दिएछि। एबार जलटा एकटू फुटे ओठार आगेई आमी पनिरटा किन्तु दिए दिलाम। और पनिरटा पुरो भाजा हय माने एकदमई भाजा नेই, तोमरा चाइले एकटू भेजे दिते पारो। किन्तु এইভাবে पनिरटा तैरी करले पनिरेर कोनो तरकारी तैरी करले पनिरटा नरम थाके और भालोও लागे खेते। काঁচা पनिर जेटा आमी यूज करेছি। तो एबार फुटे उठले तरकारिटा रेडी हয়ে যাবে। और एते किन्तु आमी हलुदो यूज करेছি और लवण यूज करेছি। तारपरे देखो झोलटा फुटे उठले दिए देबो काঁচা लंका। काঁচা लंकाटा देওয়ার পরে একটু ঝাল ঝাল হবে। এটা তরকারিটা যেহেতু নিরামিষভাবে তৈরি তাই কাঁচা লঙ্কা বেশি করে দিলাম। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো। আর ঝোলটা একটু শুকিয়ে আসলে আমি কিন্তু নামিয়ে নেবো। আর এইভাবে তোমরা একবার তৈরি করে দেখো। আশা করি তোমাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে। আর অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটিকে। আর তোমরা কেন সাবস্ক্রাইব করছো না আমি বুঝতে পারছি না, অবশ্যই তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করো। আজকের জন্য এইটুকুই, ভালো থেকো তোমরা। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট করো। বাই।